Hello everyone, welcome to my short video part 6 ଅନୁସୂୟା ଘାଟର। ଏନ ସତୀ ଅନୁସୂୟା ମାତା ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଧାରା ଲାଗି, ତ ଇ ଜାଗା ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ରୂପେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛନ୍। ଇଟା ସତୀ ଅନୁସୂୟା ଘାଟ ରୂପେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ फोटो मने तो मूर्ति मने या अत्रि मुनि ऋषि के माता अनुसया विवाह करुथिले ब्रह्मा जी कन्यादान देछन से तो फोटो भी अच्छे इटा मूर्ति अच्छे। आरु इटा राम भगवान जेन एन वनवास करुथिले एन सबू इटा तो मूर्ति मने अच्छे। इटा भिडियोटा भल लागला बेले लाइक करबो, सब्सक्राइब करबो एंड कमेंट करबो। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो काली अपलोड।